बंधु यही भिडियोटी आप जो मान एग्जाम अच्छी 37 कि आगक अच्छी +3 फास्ट सेमिस्टर पाई तो बहुत इंपोर्टां सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क नहीं आसी जो मैंने कि एग्जाम देवे 27 आपको एग्जाम स्टार्ट हो तो कोर 1 रू देखो बहुत इंपोर्टां क्वेश्चन आपको नहीं आसी जो कोर पेपर 1 ओडिया ऑनर्स पे प्रथम फास्ट सेमिस्टर पे तो प्रथम माने मुझे बहुत गुड़े माने सर्ट क्वेश्चन सहित लंग क्वेश्चन प्रोवाइड कर सारी सिलेक्शन क्वेश्चन दे सारी तो देखो 2 मार्क माने 2 मार्क केमी माने केते पेज लिखे केते वर्ड लिखे से अनुसार मुझे परफेक्ट मुझे नहीं आसी तेणुक भिडियो को लास्ट तो देखो तुमको बहुत हेल्पफुल हो पार जो मैं एग्जाम कोर पेपर 1 27 अच्छी कलाहांडी यूनिवर्सिटी अच्छी आउ कौन सी माने अन्य कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी ताले भिडियो माने पूरा देखो तुमको बहुत हेल्पफुल हो पार तो चलते भिडियो को फटाफट स्टार्ट करवा पूर्व चैनल को नथिले चैनल को सब्सक्राइब करदे तो देखो प्रथम क्वेश्चन आपंकर माने सामने भाषा क्या कहुए क्वेश्चन ग्यारंटी आसे भाषा माने आपंकर प्रथम यूनिट अच्छी भाषा विज्ञान तो क्वेश्चन आसे भाषा क्या कहुए तो मन को पूरा सरल भाषा मुझे लिखिकी आनी तेणुक आपको बुझापी भी बहुत सहज हो बुझीपारे तो देख मुझको कहूँ भाषा तार डेफिनेशन जो लिखुंट ताले साधारणतः मनुष्यर मुख निसृत बाहर शब्द को भाषा कहुए गोटे पॉइंट लिखे मैंने गोटे वार्ड जब क्वेश्चन आसे ये सर्ट क्वेश्चन भी आसे भाषा क्या कहुए गोटे माने वार्ड माने सेंटेंस लिखे साधारण मनुष्यर मुख निश्चय मैंने मनुष्यर मुखर जो बाहर जो शब्दटी आम तो भाषा भाषा कहीपर बुझीपारे ताको भाषा कहुए कि आउ गोटे देखो कि जनकर मनर भाव को है जनकर मनर भाव को अन्य जनक आगे प्रकाश करने को भाषा कहुए माने जड़े माने कौन सी जिनस को भावी कर माने अन्य आगुरी प्रकाश करुच्ची माने किसी न भाविकी तो किसी कहींपारे से माने कहुचे जनकर मनर भाव को अन्य अन्य गोटे जन माने सामनार जो जी अच्छी ताकू माने प्रकाश करने को भाषा कहुए बोली आम कहीपर तो ये आपने क्लीयर होते भाषा क्या कहुए मुझे बहुत सरल भाषा बुझाऊँ कि सरल भाषा आपको लिखिकी आनी तेणुक आपको बुझा बहुत सहज और सरल हो पार्थिव तो चलतु परवर्ती प्रश्न बहुत इंपोर्टां भाषा शब्दर व्युत्पत्तिगत विश्लेषण कर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टां 2 मार्क आसे आउ 50 शब्द लिखा पड़ो आपको मिनिमम 40 शब्द लिखे आपको आराम से हो बुझीपारे तो देखो तो भाषा शब्द व्युत्पत्ति किपर घटी देख संस्कृत भाष धातु आ प्रत्यय युक्त ही भाषा शब्द व्युत्पत्ति सृष्टि होती क्वेश्चन आसे सर्ट क्वेश्चन आसे भाषार व्युत्पत्तिगत विश्लेषण कर गोटे माने गोटे वर्ड लिखा से कही आपने लिखे संस्कृत भाष धातु है यहाँ भाष धातु आ प्रत्यय युक्त हो भाषा शब्द सृष्टि होती आप लिखे अर्थात जहाँ कहुए ताहा हूँ भाषा जहाँ आम कहूँ ताकू आम भाषा बोली कहूँ जहाँ शब्द बाहर भाषा बोली आम कही था देखो यहाँ क्वेश्चन आसे आपंकर ग्रीक भाषा भाषा को लगस बोली कहुए बुझीपारे लगस एमती आसो लगस लगस बोली कहुए लगस शब्दर अर्थ हूँ चेता शक्ति यहीटा मन रखु लगस शब्दर अर्थ कौन क्वेश्चन आसे सर्ट क्वेश्चन आसे लगस शब्दर अर्थ हूँ चिंता शक्ति ये भिडियोटी पूरा देखो आपको बहुत हेल्पफुल हो पार ये आप सर्ट क्वेश्चन पाइपर सहित 2 मार्क पाइपर 5 मार्क देखो 5 मार्क लंग क्वेश्चन आप प्रिपेरेसन कर प्रत्येक प्रोवाइड कर सारी से देखिए आप जानीपारे बुझीपारे तो यहाँ गला लगस शब्दर अर्थ हूँ चिंता शक्ति मन रखु क्वेश्चन आसे तो ये आप लिखिदेवे भाषा शब्द केमी माने कौन व्युत्पत्ति सृष्टि होती दुईटा कि भाष धातुर आ प्रत्यय युक्त हो माने भाषा सृष्टि होती अर्थात जहाँ कहुए ताको भाषा कहुए ग्रीक भाषा भाषा को लगस बोली कहुए लगस अर्थ हूँ चिंता शक्ति एतिक लिखिले 2 मार्क थुआ फुल मार्क आसो बुझीपारे देन देखो प्रामाणिक सॉरी प्रामाणिक भाषा क्या कहुए देखो प्रामाणिक भाषार अन्य नाम आपको मन रखु अन्य नाम हूँ माने मानक भाषा बुझीपारे अन्य नाम हूँ मानक भाषा तो यहाँ मन रखु आपको मानक भाषा आसीपे आइदर आपको प्रामाणिक भाषा आसीपे तेणुक दुईटी जाक मन रखु प्रामाणिक भाषा कि मानक भाषा तो देखो प्रामाणिक भाषा क्या कहुए मुझे सरल भाषा लिखी आपने बुझापी बहुत माने सहज हो तो जो भाषा साधारणतः स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी ऑफिस मानक व्यवहार कराए ताहाको प्रामाणिक भाषा कहुए सीधा सलग बापा लिखिदेवे सीधा सलग कौन लिखे माने स्कूल रे देखो आम आपने माने अनुमानिक करते जोटा कि माने अन्य घरे कि कौन गोटे अलग स्थान है आप निज
ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଓରରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ବା ମାନକ ଭାଷା, ପ୍ରିୟ ମାନକ ଭାଷା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଅଫିସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏହା ଗଲା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମାନକ ଭାଷା ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇଠି ଦିଆଗଲା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନକ ଭାଷା। ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆପଣମାନେ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य कौन? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी, तार पार्थक्य ग्यारंटी आसो। देख भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य गोटे आप पॉइंट देके लिखे कि माने पैराग्राफ टाइप लिखले भी आपको चलो। मुझे पॉइंट दे लिखी जगह माने देखिए इंप्रेसनटा आप कौन 1 मार्क और 2 मार्क आपर इंप्रेसन रोचे जो मैंने एग्जामिनर मैंने आप अधिकांश कौन सर्ट क्वेश्चन को देखो, जो सर्ट क्वेश्चन भल होती है आप लंग क्वेश्चन फुल मार्क आसीज। तेणुक प्रथम आप कौन करेंगे सर्ट क्वेश्चन को माने अधिक ध्यान देवे, सर्ट क्वेश्चन को सठिक करने। बुझिपारे? तो देखो मु प्रथम पॉइंट देती भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य। देख भाषा हूँ जननी है माने माँ, एवं हेले उपभाषा हूँ तार संतान, यह गोटे उपभाषा है। माँ जो तार मानक भाषा है माने भाषा है, ताहले उपभाषा किए उपभाषा तार संतान हो पार। यह गोटे पॉइंट आप लिखिपारे। देन देखो 2 पॉइंट देती 2 भाषा क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़, अपेक्षा क्षेत्र अपेक्षा उपभाषा उपभाषा क्षेत्र अपेक्षा क्षेत्र कृत छोट। माने देख भाषा कौन भाषा हूँ तार बड़ होता है, किंतु उपभाषा तार टिके क्षेत्रफल टिके छोट होता है। यहाँ मैंने आउ गोटे पॉइंट देकी लिखिपारे। बुझिपारे? नेक्स्ट देखो यहाँ बुझिपारे भाषार क्षेत्र है माने तार बड़टा माने केते माने बड़ अच्छे माँ हो माँ और संतान आप दुई जन भर कंपेयर कले किए बड़? ऑब्वियसली माँ ही बड़। तेणुक भाषा क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़, उपभाषा क्षेत्र अपेक्षाकृत छोट, यह आपको कहुई। देखो 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मुख्यतः भाषा साहित्य रचना शिक्षादान व शिक्षा लाभ कार्य व्यवहृत हुए, किंतु उपभाषा लोक साहित्य रचना टिके कथोपकथन उपर व्यवहार हुए। तो ये आप बुझीपारे। तो 3 नंबर माने पॉइंट रे मु लिखी मुख्यतः भाषा। देखो भाषा आम माने जो प्योर भाषा जो मानक भाषा कहू, भाषा साहित्य रचना शिक्षादान शिक्षा लाभ कार्य व्यवहृत हुए, माने साहित्य रे रचना क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार हुए, किंतु उपभाषाटा कौन लोक साहित्य रचना कथोपकथन पर व्यवहार होता है। माने उपभाषाटा जो गौली गाँव में देखिए से निज भाषा जो भाषाटा से व्यवहार कर भाषा व्यवहार करके माने रचना जहाँ भी माने से व्यवहार करते, किंतु भाषा को आम कौन शिक्षादान रचना बा शिक्षा लाभ कार्य व्यवहृत होता है। माने यहाँ से कहूँ भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य। तो अपने यही 3टी पॉइंट आप लिखिदेवे, जो पॉइंट देके कि पैराग्राफ टाइप लिखिदेवे, ताहले आपको फुल मार्क थुआ। बुझिपारे? तो परवर्ती प्रश्न को जावा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संकर भाषा क्या कहुए? क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन माने प्रीवियस ईयर आसाला क्वेश्चन टू आप माने निहाती मन रखिए। संकर भाषा क्या कहुए? देखो केतेबेले से जितेबले हे जितेबले 2 बा ततोधिक भाषा कौन कार्य संपादन लक्ष्य स्थायी भाव में मिलित होता संकर भाषा कहुए। है तो देखो यार क्वेश्चन आसे सर्ट क्वेश्चन आसे संकर भाषार उदाहरण दियो। तो आप उदाहरण लिखे पिजिन एवं इंग्राजी हाँ मॉरिशस ओक्रेल चिनुक मिश्र भाषा, ये 3टी माने उदाहरण दियो, ताहले आप लिखिए। तो संकर भाषा क्या कह बुझीपारे? संकर भाषा जोटा मिसिकी रहिबो जितेबाला 2 बा ततोधिक गोटे रु अधिक जदि कौन सी भाषा संपादन लक्ष्य स्थायी भाव में मिलित होती मिसिकी था आम संकर भाषा बोली कहुए। तार उदाहरण आप क्वेश्चन आसले आप लिखिए पिजिन इंग्राजी मॉरिशस ओक्रेल चिनुक मिश्र भाषा। बुझीपारे? आशा कर बुझीपारे। तो परवर्ती प्रश्न को जावा। देख आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, अपभाषा क्या कहुए? आपर भाषार विभागीकरण अपभाषा गोटे अच्छी एवं उपभाषा गोटे अच्छी है। तो यहाँ
এটা ଉପଭାଷା ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଉପଭାଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପଭାଷା ହେଲା ଅପଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଭାଷା ଅଛି ଉପଭାଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ମାନକ ଭାଷା ଉପଭାଷା ମାନକ ଭାଷା ଜନନୀ ହେଲେ ଉପଭାଷା ତାର ସନ୍ତାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଅପଭାଷା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଅପଭାଷା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅପଭାଷାକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ଭାଷା ଅନ୍ୟଟି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଅପଭାଷାକୁ କେତୋଟି ମାନେ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ବିକୃତି ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା। ତ ଆମେ ବୁଝିବା ବିକୃତି ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ 2 ମାର୍କ ଆସିଲେ ଯଦି ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକୃତି ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସରି ଆରେ ଟିକେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ବିକୃତି ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଶିଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି ବା ବିକୃତ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେକର ରାମ ହେଲା ମନେକର ରାମ ଯଦି ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ସେ ଯଦି ତାମିଲ କିମ୍ବା ମାଲୟାଲମ ସେ ଭାଷାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ମାନେ ନ ଶିଖିକି ଯଦି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି କରୁଛି ତାର ଅବଭିୟସଲି ତାର ଭାଷା ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏନି ବା କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବିକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଶିଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ତ୍ରୁଟି ବା ବିକୃତ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝେଇଲି। ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା। ଅଶ୍ଳୀଳ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ବା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ଲୋକ ଯଦି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅସଭ୍ୟ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିନ୍ତୁ ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାଷା ସରକାରଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଭାଷା ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାଷା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାଷାକୁ ଆମେ ସରକାର ଭାଷା ବୋଲି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହୁଛି। ତ ଜାଣିବା ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିଥିଲା ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଦାନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବି ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ଯାହା ବି ମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅବଦାନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏହାକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଭଳି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବା ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ହଡସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସରି ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟାକୁଳ କାରଣରୁ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ
ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ବୁଝିପାରିଲେ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରେମଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ମାନେ କିଛିଟା ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏହାର ମାନେ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହଡ଼ସନ୍। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହଡ଼ସନ୍ ହେଲା, ହଡ଼ସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ହଡ଼ସନ୍ ହେବ ହେଲା, ହଡ଼ସନ୍ ଲେଖିବେ ହଡ଼ସନ୍। এইটা আপনার মনে রাখন্তু, তার প্রবক্তা কে কোশ্চিন গ্যারেন্টি আসে। তো এইটা বুঝিপারে যে প্রেম প্রেমিকা প্রেমিক মধ্যে যে ব্যাকুলর যে ভাষা সৃষ্টি हुए, শব্দ সৃষ্টি हुए, শব্দর ভাষা সৃষ্টি हुए বলে আমি জানিপারে। তো আউ টিকে রহিলা পরবর্তী প্রশ্ন। হ্যাঁ বোধে এইটা লাস্ট লা। হ্যাঁ তো দেখুন, বহুত ইম্পর্টাট কোশ্চিন সিলেকশন কোশ্চিন মানে 2 ମାର୍କର ମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କର୍ ପେପର୍ 1ର ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆଉ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ এই PDF ପାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন তলে ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଏହାର PDF ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।